Французы, действующие 2018 года в России или по мадридскому Реалу, сегодня будут играть друг. Болельщики, у них где-то там sреди... Zолотой победный гол. Да, и сборная Франции. Alterações táticas que são feitas em relação ao meio-campo, entre o sentido, quando as exibições não funcionam da melhor forma, o debate. Joachim Löw no comando técnico da Mannschaft desde liderança de 15 anos no comando técnico. É essa lutação para esta partida com bastante. De regresso às fases finais, já fez duas partidas. Nos trois milieux de terrain et puis ce duel tant attendu, ce choc tout simple de Joachim Kimmich qui a découvert une nouvelle fonction. Matthias Ginter, et là aussi tout comme Mats Hummels, c'est lui qui est recherché, qui écarte dans le couloir droit vers Benjamin Pavard. Pogba, il est venu heurter le visage de Toni Kroos. C'était intervention Antonio Rüdiger. Gosens, Kroos, ça va sortir. Et de pouvoir s'adapter au championnat anglais et toute l'exigence qu'il demande. Mais en tout cas, heureux. Central lui a été préféré s'il y a un besoin. Porter la surface vers Pogba, Benzema qui va pouvoir enchaîner. Il a hésité à se Real Madrid, il avait percuté le sol et depuis il porte. Il a l'habitude. Elle est belle cette ouverture de Rüdiger. Un tout petit peu en couloir avec Kylian Mbappé devant lui. Il insiste. Lucas Hernandez, le tac. Il les a rappelés. Le sentiment que les Bleus laissent volontairement le ballon aux Allemands dans ses premières minutes. C'est face à Kimmich, Kylian Mbappé, Griezmann. D'Adrien Rabiot, Benzema. En décalage pour Lucas Hernandez de hors aussi. Le drapeau s'est levé. Du côté de l'assist de France, N'Golo Kanté qui peut trouver malgré tout Benjamin Pavard, le centre de Pavard, le tacle glissé de Matthias Ginter, corner, mais cette fois-ci en faveur de l'équipe de Kai Havertz. Attention, Kai Havertz qui avait beaucoup d'espace pour progresser, il avait il est frappé fort. Oh, le coup de tête de Pogba qui était monté plus haut que tout le monde avec Kylian Mbappé qui s'emmène ce ballon de la semelle et la frappe, elle était cadrée. Manuel Neuer sur la trajectoire. Qui, dès qu'il le peut, Robert joue en une, en deux. Le ballon, il est bon. Oh, qu'il est bien donné ce ballon de la part de Pogba. Ah, le but contre son camp. Le but de Mats Hummels contre son camp. Mais c'est Paul Pogba qui fait la différence avec une merveille de ballon dans le dos de la défense et dans le dos de Joshua Kimmich. Ça fait 1-0 pour les Bleus. Gosens pour récupérer une nouvelle fois la tête de Thomas Müller qui n'est pas suffisamment touché. Faut pas laisser frapper. Ilkay Gündoğan, il était passé, réclame un coup franc, il va l'obtenir. Il va l'obtenir, oui. Il va l'obtenir ce coup franc. Ah, c'est léger. Le milieu de terrain de Manchester City. Thomas Müller qui passe au-dessus du ballon. Toni Kroos. Havertz qui est venu devant N'Golo Kanté. Gnabry avec Thomas Müller accroché. Une nouvelle fois Thomas Müller. Le monsieur Benzema Grandé, Toni Kroos, et ça ne replongera pas. Et par Joshua Kimmich, accéléré face à Lucas Hernandez. Kimmich, il était passé. Retour d'N'Golo Kanté. Toni Kroos qui a trouvé un décalage avec Kai Havertz. C'est éverté forcément. On pense à cela. Et ça se sent lorsque c'est fermé de ne pas hésiter à repasser par Raphaël Varane. C'est un pied pour Pogba. En qualité de conservation, il peut marcher sur le ballon. Récupération Kai Havertz avec Gündoğan pour Thomas Müller. Varane qui nous fait l'étalage de tout son talent. Raphaël Varane. La récupération, l'accélération d'Mbappé qui va se retrouver face à Ginter. Le centre en retrait. Une nouvelle fois avec Kimpembe qui va tenter de couper la trajectoire au premier poteau. C'est retour de Gosens. Oh, ça a été touché. Gnabry qui peut glisser en retrait. Ilkay Gündoğan, c'est à côté. Oh, là aussi, il y aurait eu de la réussite pour la Mannschaft. Du jeu dans le couloir droit de Toni Kroos vers Joshua Kimmich. Et là, la faute. C'est Kimmich. C'est Kimmich qui va être sanctionné. Cette faute sur Lucas Hernandez. Et encore Pogba. Quelle merveille de ballon de Paul Pogba avec Rabiot. Havertz qui peut récupérer, qui tente sa chance. C'est bon. И пока без удара нет, а теперь уже не дадут удар. Варан забрасывает мяч на Погба. Погба входит в штрафную. И ввиду один пропущенный мяч, но не раскрываться, но не рисковать. 15:40 на Первом канале трансляции атлетичнее немцев. Ну, вот так по визуально. Особенно не участвовал в раздаче.
Мюллер Хумельса идет в центр, обыгрывает. Тился, и мяч Мбаппе был выбит. Защитник Флориан Нойхаус. Снова пас вперед. Кардинальный. Пас в центр. Интер. Центральный защитник. Навес. Остановил Погба. Увидел перед собой свободное пространство. В черном тоже поло. Это преемник. Какая передача. Рабье. И Гризман просит мяч. Рабье. Я бы не помог, если бы чуть-чуть вывернул стопу по-другому. Все-таки Рабье нанести удар. Нойера-то он обманул. Нет офсайда. Сейчас это не важно, поскольку мяч в ворот не влетел. Да, и... Погба играет на Бензема. Вот подает. Гнабри. Удар. А вот здесь, да, мог быть гол и не достал бы до этого. Наверняка, но все-таки пришлось бить с полулета. Хотел Гнабри. Вот видите, вот он чуть-чуть. Бьет, убьет. Еще, мне кажется, Гнабри здесь, пытаясь переправить. Без шансов уже для вратарей. Кимих. Не второй. Сейчас кросс подает. Опасный момент для Килиана Мбаппе. Правда, два защитника против него. Передохнули. Мюллер. Удар. Еще может быть удар. Такая игра пошла под штрафную. Пробрасывает Гнабри. В принципе. Коэффициент надежности высокий. Отсюда можно подавать на вес. И опаснейший угодил. И не видел Павар. Яриса? Ну да, конечно. Да, конечно. Сборной Франции получил повреждение. Мне кажется, здесь... Естественно, пойдут вперед. Они похожи на себя. Почему я так сказал? Я сразу... Между линией пас на Хаверца. Чуть сильно выиграли единоборство. Пока подает Кимих, но навес не очень удачно. Включается Кимих. Расстрел! Причем и теряют его французы. Но здесь там Бензема. Бензема теперь смещается и под удар будет обыгрывать. Ох, как фантастического человека! Видите, куда он попал? Ну нет, боюсь, что был. И причем и Мбаппе. Сайт свистнул, но это все равно фантастический игрок. Может быть, еще отменят. Погба. Бри, все очень мелко, но атака-то пошла. Кимих подает. Рюдигер. Высоко, что мяч полетит. Хаверц завозился, да. Не идет. Опять пас в центр и попытка в три касания пройти. Тяжелый был сезон. Очень плотный. Все игроки. Не исключено, что придется замену делать. А Мбаппе все-таки есть туда все-таки. Набри уходит вместо него, верно. Это понятно. Il est bon. Oh, qu'il est bien donné ce ballon de la part de Pogba. Ah, le but contre son camp. Le but de Mats Hummels contre son camp. Mais c'est Paul Pogba qui fait la différence avec une merveille de ballon dans le dos de la défense et dans le dos de Joshua Kimmich. Ça fait 1-0 pour les Bleus.